कोजा बश, तुम कबीले में जाओगे और कहोगे कि तुजतेकन मर गया है। तुजतेकन को अर्तुल ने मार दिया है। उनको एक दूसरे की जानें लेने दो, फिर मैं आऊँगा और बाकियों को भी ख़त्म कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि तुजतेकन और उसके साथी नोयान के चुंगल में फंस जाते हैं और कोजा बश नोयान के साथ खड़ा हो जाता है, जिससे तुजतेकन की आंखें खुलती हैं कि कोजा बश दरअसल एक गद्दार है। इस किस्त के आगाज़ में दोनों ग्रुपों के दरमियान लड़ाई जारी होती है। तुजतेकन के तमाम साथी शदीद जख्मी होकर गिर जाते हैं और तुजतेकन को भी नोयान काबू कर लेता है और उसको शदीद जख्मी करके गड्ढे में फेंक देता है। इसके बाद वो कोजा बश को अपने पास बुलाता है। कोजा बश, तुम कबीले में जाओगे और कहोगे कि तुजतेकन मर गया है। तुजतेकन को अर्तुल ने मार दिया है। उनको एक दूसरे की जानें लेने दो, फिर मैं आऊँगा और बाकियों को भी ख़त्म कर दूँगा। नोयान कोजा बश को कबीले में भेजकर दोनों कबीलों में बड़ा इख्तिलाफ पैदा करना चाहता था, ताकि वो दोनों एक दूसरे को ही मार कर ख़त्म हो जाएं और जो बच जाएंगे उनको हम मार देंगे। फिर नोयान कोजा बश को कहता है कि तुम्हारी शक्ल से बिल्कुल नहीं लगता कि तुम किसी लड़ाई से निकल कर आए हो, इसलिए उसका हुलिया तब्दील करने के लिए उसे खूब मारता है। फिर नोयान कहता है कि अब तुम ठीक लग रहे हो और तुम जा सकते हो। कोजा बश वहाँ से निकल पड़ता है। नोयान कहता है कि आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही है। तानगुत कहता है कि अर्तुल एक दफ़ा फिर हमारे हाथ से निकल गया और हम दोनों को नहीं मार सके। नोयान कहता है कि अगर हम दोनों को मार देते तो सिर्फ 2 ही आदमी मरते, लेकिन अब अर्तुल जिंदा होते हुए भी मरो जैसा है, क्योंकि जब कोजा बश कबीले में जाकर बताएगा कि अर्तुल ने तुजतेकन को मार दिया है तो कबीला अर्तुल के लिए आग का मैदान बन जाएगा और फिर 2 की बजाय कई लोग मरेंगे। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी हलीमा सुल्तान और दिल्ली दामीर के पास पहुंच जाते हैं। अर्तुल उनको बताता है कि हम मंगोलों का वहां इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनकी बजाय वहां तुजतेकन और उसके साथी आ गए। इसके बाद वो सब वहाँ कुछ आराम करते हैं। अर्तुल अपने हाथ से लोहे का दस्ताना उतारता है, उसके हाथ से कुछ खून बह रहा होता है, जिसे हलीमा सुल्तान पानी से साफ करती है। अर्तुल कहता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हाथ साथ नहीं दे रहा और मैं बहुत मुश्किल से तलवार पकड़ता हूँ। दूसरी तरफ कबीले में गुमस्तेकन आयतुलन को कहता है कि अर्तुल ने सल्जूक कमांडर अर्तकुश को नहीं मारा और मुझे ज़रा बराबर भी उस पर शक नहीं है, जिस पर आयतुलन चौंक जाती है और कहती है कि ये आप क्या कह रहे हो। गुमस्तेकन कहता है कि हम अपने मकसद में कामयाबी के लिए झूठ और सच को नहीं देखेंगे। आयतुलन कहती है कि हमें हर हाल में गोंजा गुल और गुंदोगदो की शादी कराना होगी, जिसके बाद गुंदोगदो तुम्हारी हर बात मानेगा, लेकिन उससे पहले हमें हाइमा खातून को इस रिश्ते के लिए राज़ी करना होगा। जिस पर गुमस्तेकन कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। दूसरी तरफ गोखचे गुस्से में सलजान के खेमे में दाखिल होती है और कहती है कि मैं हर रोज़ दुआ करती हूँ कि तुम मर जाओ और तुमसे जान छूट जाए। जिस पर सलजान भी गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम तुजतेकन से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हो ताकि तुम अर्तुल से बदला ले सको। इसके बाद गोखचे सलजान पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सलजान उसका हाथ रोक लेती है और फिर गोखचे को लगातार थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और साथ साथ उसे कहती है कि बाज आ जाओ, तुम्हें सुलेमान शाह और हाइमा खातून ने अपनी बेटियों की तरह पाला है, लेकिन तुम गलत रास्ते पर चल पड़ी हो। इसके बाद हाइमा खातून वहाँ जाती हैं और गोखचे को बाहर जाने को कहती हैं और सलजान को समझाती हैं कि तुम सब के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर रही हो और अपने आप को कंट्रोल करो। हाइमा खातून के जाने के बाद सलजान अपने आप से ये फैसला करती है कि अब से मैं आयतुलन को नहीं छोड़ूंगी और उसे बेनकाब करके रखूंगी। इसके बाद हाइमा खातून गुंदोगदो के खेमे में जाती हैं और उसे सलजान के बारे में बताती हैं। गुंदोगदो कहता है कि या मैं सलजान को मार डालूंगा या मैं उसे तलाक दे दूंगा। हाइमा खातून उसे कहती हैं कि तुम अपने लिए कोई और औरत देखो जो तुम्हें औलाद दे सके, लेकिन सलजान को तलाक मत देना, ये हमारी रवायात के खिलाफ है। गुंदोगदो कहता है कि अगर उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दी और मुश्किलात पैदा की तो फिर क्या होगा। हाइमा खातून कहती हैं कि उसे तरीके से रहना होगा
ورنہ میں اسے اپنے خیمے میں یا اس قبیلے میں نہیں رہنے دوں گی۔ اس کے بعد گندوگدو گونجا گل کو قبیلے سے باہر ایک نہر کے پاس بلاتا ہے، جہاں وہ اس کی کچھ تعریفیں وغیرہ کرتا ہے اور گونجا گل بھی اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد گندوگدو کہتا ہے کہ میں نے جرگے میں جانا ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ دوسری طرف غار میں حلیمہ سلطان صاحب کے لیے کھانا تیار کرتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ کوجا باش ایک بار پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ترکت کہتا ہے کہ اگر وہ غدار نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کوئی اور غدار ہو قبیلے میں۔ ارطغرل کہتا ہے نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ کوجا باش ہی غدار ہے، بے شک وہ اپنی زبان سے بھی انکار کر دے لیکن اس کی آنکھوں میں شیطان نظر آتا ہے اور وہی غدار ہے۔ دوسری طرف کرکت سردار گمستیکن کو کہتا ہے کہ میرا بھانجا ارطغرل غدار نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس لیے میں آج دونوں قبیلوں کا جرگہ بلا رہا ہوں تاکہ سب لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں۔ کرکت سردار کے جانے کے بعد گمستیکن آیت اللہ کو کہتا ہے کہ ارطغرل میری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور نکلا۔ جس طرح قبیلے میں اس کے کافی چاہنے والے موجود ہیں، اسی طرح سلطان کے محل میں بھی کافی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو حیمہ خاتون کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان اور دہلی دامیر قبیلے میں موجود نہیں ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ دونوں سلطان علاء الدین کی طرف روانہ ہوئے ہیں تاکہ ریاست کے کچھ ضروری کاغذات ان کے حوالے کر سکیں اور ارطغرل کے خلاف جو سازش کی گئی ہے اس کے بارے میں بتا سکیں۔ پھر حیمہ خاتون سے بتاتی ہیں کہ یہ کاغذات دراصل سنگر تیکن کی طرف سے آئے ہیں اور وہ زندہ ہے اور بہت جلد واپس ہمارے پاس آ جائے گا، جس پر گندوگدو بھی خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن گندوگدو حیران بھی تھا کہ یہ خبر اور کاغذات ارطغرل تک کیسے پہنچے۔ اس کے بعد دونوں قبیلوں کا جرگہ شروع ہوتا ہے جس میں ارطغرل کے بارے میں بات ہونی تھی۔ کرکت سردار کہتا ہے کہ پہلے آپ لوگ اپنی رائے دیں، جس کے بعد دودرگا قبیلے کے لوگوں نے ارطغرل کی مخالفت میں باتیں شروع کر دیں، جبکہ ایک آدمی نے تو صاف صاف اسے غدار کہہ دیا، لیکن گندوگدو نے کہا کہ میرا بھائی بالکل بے قصور ہے۔ اس کے بعد کرکت سردار کھڑا ہوتا ہے اور ارطغرل کے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہے کہ جس دن ارطغرل پیدا ہوا تھا اس دن ہم منگولوں سے لڑ کر آئے تھے اور سلیمان شاہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ میں نے ارطغرل کو اٹھایا اور سلیمان شاہ کے پاس لے گیا۔ ارطغرل نے اپنے ننھے ہاتھ سلیمان شاہ کے چہرے پر رکھے تو وہ تر و تازہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے دعا مانگی اور ارطغرل سے کہا، جیسے تمہارے ننھے ہاتھوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اسی طرح تم اوغز خاندان کے زخموں کے لیے بھی مرہم بنو، اور اگر یہ ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے پھر بھی تم کبھی اپنے راستے سے مت ہٹنا۔ اس کے بعد کرکت سردار کہتا ہے کہ ارطغرل اپنے باپ کا ایک وفادار بیٹا ہے اور ارطغرل غدار نہیں ہے۔ اس کے بعد گمستیکن کہتا ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جیسا آپ نے کہا ہے، اور جو زخمی سپاہی نے ہمیں بتایا ہے وہ غلط ہو۔ جس پر کرکت سردار کہتا ہے انشاءاللہ، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔